بجے تو خبرنامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سندس صدارتس مز آز پہلگامس مز کابینہ میٹنگ احتجاج کرنا آمت یت مز کابینہ وزیرو شرکت کر میٹنگ دوران یہ 22 اپریل پتہ پید سپدمتس صورت حالس حوالہ کتھن دل دن آو تت امرناتھ یاترا تو سیاحتس پوچھر دنس حوالہ تہ قدم تلنا آمت یل زن ون میٹنگ دوران کئی اہم فیصلہ تہ نن آمت یپر میٹنگ پتہ اکہ پروگرامک سانز تہ کرنا آمت یت مز وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کابینہ وزیرو ممبران اسمبلیو تو انتظامی کے ذمہ داروں علاوہ مختلف تنظیمن سے وابستہ ذمہ داروں تہ شرکت کر ات موقع پہ کئی معاملہ وتلاونہ آئی تت لوکن یقین دن آمت تہند طرف وتلاونہ آمت مسئلہ درونس حوالہ سنجیدہ قدم تلنے یت زن تمن بتھن ول مشکل دور کرنے ین ہپر امہ پتہ پریس کانفرنس سانز کرنا آمت یتھ دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کابینہ میٹنگ تو موجودہ صورت حالس حوالہ تفصیلات فراہم کران وون زِ موجودہ حکومت ذمہ داری یہ زِ عام لکن بتھن ول مشکل دور کرنس ست جموں کشمیر مز سیاحتس پوچھر دن تو امرناتھ یاترا خوش اسلوبی سان انجام واتناونس ست عام لکن مز پید سپدمت تشویش تو تذبذب دور کرن. ہمارے لیے ٹورزم اپنے آپ میں ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہے، لوگوں کے لیے کمانے کا ایک ذریعہ. وقتاً فوقتاً بدقسمتی سے اس کو سیاست میں بھی الجھایا ہوا ہے، لیکن میری حکومت کے طرف سے مکمل یہ کوشش رہے گی کہ ہم ٹورزم کو یہاں کے حالات سے جو ہے انسولیٹ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا جموں کشمیر کی ٹورزم کو ایک اکنامک ایکٹیویٹی کے طور پہ دیکھے بنسبت کے کسی اور طور پہ، اور ہماری کوشش رہے گی کہ آہستہ آہستہ اس میں میں مانتا ہوں پھوک پھوک کے قدم رکھنے ہوں گے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ آہستہ آہستہ ٹورزم کا سلسلہ جو ہے وہ جموں کشمیر میں اور خاص کر کشمیر کی وادی میں دوبارہ شروع ہو جائے. یہ پچھلے 5-6 ہفتے یہ ملک کے لیے آسان نہیں رہے، وہ میں مانتا ہوں، جانتا ہوں، لیکن سب سے زیادہ جموں کشمیر کو ان کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. ہم اس مشکل دور سے نکلے، یہی ہماری مکمل کوشش ہے، اور اس کے لیے جو ہمیں اقدامات اٹھانے ہوں گے، جو قدم اٹھانے ہوں گے، وہ مل بیٹھ کے جموں کشمیر کی حکومت جو ہے وہ طے کرے گی. اور میں مان کے چلتا ہوں کہ اس میں مرکز کی حکومت کا جتنا ہمیں تعاون چاہیے ہوگا ان کے طرف سے وہ تعاون ہمیں ملے گا. اب جو آپ کے سوال ہے، اس جو آج کی جو میں نے بات کی اس کو لے کے آپ پوچھ لیجئے تو میں کوشش کروں گا ان کا میں جواب دوں. صاحب جو اس اٹیک کے بعد ترنت پھر 48 لوکیشنز بند کر دی گئی تھی، اس میں پہلگام کی بھی لوکیشنز ہیں، بائسرن اور اس کے علاوہ بیٹا بیلی آلو، تو یہاں کے لوگوں کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ ان جگہوں کو کھول دیا جائے. لوگ لگاتار اس کی مانگ کر رہے ہیں، اور جو باقی جگہ بھی بند ہے کشمیر میں دوسری ٹورسٹ ڈیسٹینیشن. یہ آپ کا سوال بالکل صحیح ہے، اور یہ شاید سب سے اہم سوال ہے، کیونکہ بائسرن کے حملے کے بعد یہ طے کیا گیا کہ ہمیں کچھ ڈیسٹینیشنز کا ایک سیکیورٹی آڈٹ کرنا ہوگا. سیکیورٹی آڈٹ کرنے کے بعد آہستہ آہستہ جن جگہوں کو کھولا جا سکتا ہے ان کو کھول دیا جانا چاہیے. میرا خود یہاں پہلگام آنا یا پہلگام میں کیبنٹ کی میٹنگ رکھنا، اب آپ سب سے ملاقات کرنے کے بعد میں تھوڑا یہاں گھوموں گا پھروں گا. میں بھی چاہتا ہوں کہ جو 48 ڈیسٹینیشنز کا لسٹ جاری ہوا ہے اس کو ہم آہستہ آہستہ کم کریں.
पहलगाम की कुछ जो पार्क्स हैं उनके हवाले से हम बात कर रहे हैं, बेताब वैली के हवाले से हम बात कर रहे हैं, आड़ू के हवाले से बात की जा रही है, सोनमर्ग में खाजबास ग्लेशियर के हवाले से बात की जा रही है, श्रीनगर में फौरी तौर उन्होंने बारामारी और ट्यूलिप गार्डन पे रोक लगाई। मेरा अपना ये मानना है कि अगर ट्यूलिप गार्डन पे रोक लगाना जरूरी पड़ा तो फिर सारा कश्मीर ही बंद करना पड़ेगा हमें। तो मेरा अपना ये मानना है कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें थोड़ी सी हमें हिम्मत करनी होगी, लेकिन वक्त आ गया है कि हम उस लिस्ट को रिव्यू करें और ये सिर्फ यहाँ के लोकल लोगों की जो है चाहत नहीं है। मैं जिन जिन टूरिस्टों को मिला फिलहाल अभी तक पहलगाम में, उन सबों ने मुझे यही कहा कि हम आए पहलगाम, अपनी मर्जी से आए, खुशी से आए, हमें यहाँ आते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मेहरबानी करके हमें एक छोटी सी जगह तक मत बांधिए, हमें पार्क्स तक आने दीजिए, हमें बेताब वैली जाने दीजिए। बेशक फिलहाल बैसरन आप नहीं खोल सकते हो, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन जो बाकी पहलगाम के आसपास के इलाके हैं कम से कम उनको जो है दोबारा खोलने पे सोचा जाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहलगाम में ज़राई इबलाग सत कत करान वोनमुत पहलगाम वाक़ पेश इन सयाती शोबह सठे मुतासर सपदमुत यिल जन तिमो वोन कशीदगी कम करने बापत नई दिल तो इस्लामाबाद दरमियान कत बात करने जरूरत है, इसीलिए सरकार आई है। मायूसी हर तरफ है। इस कांड से पहले आबाद थे, खुशहाल थे, कोई जगह नहीं थी, लोगों ने कर्जे लिए थे बैंक से, नई नई टैक्सियाँ ली थी, घोड़े लिए थे, कमरों को इजाफा किया था। आज देखें मायूसी उनके चेहरे पे। मैं आया उनकी मायूसी दूर करने के लिए, ये कहने के लिए नहीं, ये एक इम्तिहान था, इंशाल्लाह हम इस इम्तिहान से निकल जाएंगे। हमारे वतन के लोग ज़रूर आएंगे, वो ये जानते हैं कि हमने नहीं किया, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। और उम्मीद है कि अभी बहुत जल्दी अमरनाथ जी की यात्रा होने वाली है और हमें उम्मीद है कि भोलानाथ से मिलने के लिए बहुत से लोग आएंगे और वो जब यहाँ से वापस जाएंगे सबसे कहेंगे कि सबसे खूबसूरत और सबसे जहाँ अमन है वो ये इलाका है, आए। और आज तो एक अच्छी बात ये भी हो गई, बेताब वाली जो बंद थी उसको भी खोला गया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बाकी इलाके भी जहाँ टूरिस्ट जा सकते हैं वो खोले जाएंगे और वो आएंगे, इसकी उम्मीद है हमें। Call the officers also, so that the nation knows that things are better here, calmer. Though we are all sad, what we lost, the people that passed away in that miserable and terrible incident that took place. We all regret it. And we are paying the price for it, and we are not responsible. I hope they realize. That's why I came, at my age, to play golf, to tell them come. Because golf is now on the international scene. It's in Olympics. It is in Commonwealth Games, Asian Games. If they want to come and improve, because the temperatures there are over 50. Here, it's so pleasant. Improve your game so that you can win medals for the country. देखिए वो लोग तो हर वक्त रहेंगे, वो कभी बदलेंगे नहीं। शैतान तो रहेगा, शैतान कहता रहेगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं खालिस्तानी हूँ। मुझे नहीं कहा गया, कितनों को नहीं कहा गया जो इंसानियत की बात करते हैं। और हम डरते नहीं, जिसने उसकी रस्सी पकड़ी उसको डर ही नहीं किसी चीज़ का। झूठ मर जाता है। देखिए मैं एक आम सिटीजन, बातचीत का फैसला दिल्ली सरकार और इस्लामाबाद की सरकार को करना है। वो जब इसके लिए कायल हो जाएंगे, उम्मीद है ये बात करेंगे। 50 of them are coming. It's not a small number. Top operators. Top ones. So the Chief Minister can tell them, come and see.
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سند مشیر ناصر اسلم وون پہلگام مز کابینہ میٹنگ حوالہ کت کران وونمت یدوے 22 اپریل پیش آمت واقع پتہ کیا شعبہ سٹھے متاثر سپد تو یمن شعبن ست وابستہ لوک مویوس سپد تت وزیر اعلیٰ یژن کیبنٹ میٹنگن ہز شروعات کرمز یم ست یمن لوکن ہند مشکل دور کرنس علاوہ تہذ مویوسی دور کرنس مز تہ آسانی سپد. ظاہری بات ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ کیبنٹ منسٹر سارے یہاں ہیں. عمر صاحب نے اپنی کیبنٹ یہاں بلائی ہے، افسران کو بلایا ہے. اس سے ایک کانفیڈنس بلڈنگ تو ہوتی ہے. یہ پہلے بھی ہے، جب پہلی سرکار تھی عمر صاحب کی، اس وقت انہوں نے کوشش کی کہ دور دراز علاقوں میں سرکار کو لیا جائے. اگر آپ کو یاد ہوگا اس وقت ٹنگڈار میں، گریس میں، باقی جگہوں پہ کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی. آج بھی یہاں چونکہ ایک الگ حالات میں آج ہم مل رہے ہیں، میرے ساتھی ایم ایل اے پہلگام بھی یہاں ہیں، یہ آپ کو زیادہ اس میں بتا سکتے ہیں کہ یہاں کی مشکلات کتنی ہوئی جب یہاں وہ جو دلدوز واقعہ ہوا. اس کے بعد سارا جو ہمارا ٹورزم کا نظام درہم برہم ہو گیا. اور لازمی بات ہے، اتنے بڑے واقعے کے بعد تو یہ لازمی بات تھی کہ لوگ ڈر بھی جاتے ہیں، اور ہم بھی خود اس غم میں اس وقت تھے. آپ چونکہ لگتا ہے کہ حالات سدھر گئے ہیں، سیز فائر بھی ہوا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ واپس جو یہاں ہمارا ٹورزم کی جو انڈسٹری ہے واپس اس پٹری پہ چڑھ جائے. دیکھیے بھرپائی کی تو بعد میں بات ہے. پہلے جو ان سبوں نے بیچاروں نے بینک لونز لیے ہیں، ابھی یہ دن کو کماتے تھے پیسہ جمع کر کے، پھر اس کی قسط ادا کرتے تھے. ابھی لگتا ہے ان کی جو قسط آنے والی ہے کیسے کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عید آنے والی ہے. ان کے لیے تو بہت مشکلات ہیں. ہم نے سی ایم صاحب کو بھی گزارش کی، اور انہوں نے خود بھی یہ وہاں دلی میں فائنانس منسٹر سے بھی بات کی ہے. مجھے امید ہے کہ چیف منسٹر صاحب کسی طرح سے بھی کم از کم یہ قسطوں کو ڈیفر تو ضرور کرائیں گے. شکریہ. ممبر اسمبلی عیدگاہ مبارک گل سند صدارتس مز آز جائزہ میٹنگ ہند سانز کرنا آمت یت مز مختلف محکمن ہندو ذمہ دارو شرکت کر. میٹنگ دوران یہ حلقہ انتخاب چہ تعمیر ترقی تو لوکن درپیش مشکلن حوالہ کتھن دل دن آو. تت ذمہ دارن ون آمت تم گھن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنس حوالہ سنجیدہ سپدن یت زن عام لوکن راحت وات. یل زن مبارک گل ات موقع پہ وون لوکن ست کرنا آمت پریت کان وعدہ پور کرنے یت زن لوکن ہند اعتماد نیشنل کانفرنس پارٹی پہ برقرار روز. گلستان نیوز سے کت کران مبارک گل وونمت امہ جائزہ میٹنگ ہند سانز او باپت کرنا آمت تکیاز کی کال برہ علاقس مز عوامی دربار سپدمت یتھ دوران لوکو طرف کیا مسئلہ وتلاونہ آمت. آج میٹنگ دوران تمن کتھن جائزہ ہنا آمت کہ کت حدس تام انتظامیہ طرف لوکن ہند مسئلہ دور کرنس حوالہ قدم تلمت. یل زن تمو اطمینان باوان وون کیا لوکن ہند مسئلہ انزراونہ آمت تو کیا انزراونس حوالہ سنجیدہ قدم تہ تلنہ آمت. ایکچولی یہ میٹنگ میں نے لی تھی اپنی کانسٹیٹوئنسی کی جب میں پروٹیم اسپیکر تھا. تب مجھے موقع ملا کوئی 10-20 دن کا، تو میں نے ایک اپرچونیٹی لی تھی کہ میں نے تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بلایا تھا عیدگاہ کانفرنس کے حوالے سے. اس کے بعد میں نے دوسری میٹنگ لے لی ایک 5 جنوری کو. تو اس کے بعد میں نے ایک پبلک دربار بھی کیا جہاں میں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی کو، یہ جو ریپرزنٹیٹیو ہے، جو میرے ساتھی ہیں اور جو لوگ ہیں وہاں کے، ان کو بلایا تھا. تو اس میں بہت سارے ڈیسیژن ہوئے تھے، لیکن اب یہ اس کا ریویو نہیں ہوا تھا. ریویو یہ مطلب کہ آگے کیا کارروائی کی ڈپارٹمنٹ نے، جو میں نے مسئلے اٹھائے تھے ان کا کیا کیا ڈپارٹمنٹ. لیکن کچھ ہم بزی رہے اسمبلی کے ساتھ 2 مہینے. اس کے بعد عید آ گئی. عید کے بعد وہ پہلگام کا افسوسناک واقعہ ہوا. اس کے بعد جنگیں لڑی، وہ جنگیں ہو گئی وغیرہ، حالات ٹورزم وغیرہ سارا کچھ بیٹھ گیا. تو اس لیے تھوڑا ڈیلے ہو گیا کہ میں ریویو کرنا چاہتا تھا کہ اگر ہم نے باتیں کی کیا کیا ان افسروں نے کیا کیا. اور آج وہی ریویو میٹنگ تھی جو میں نے ڈیسیژن لیے تھے اپنے کانسٹیٹوئنسی کے حوالے سے پچھلے میٹنگوں میں، وہ میں نے آج اس کا ریویو کیا. ساری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھی، ایڈیشنل ڈی سی وغیرہ، سینئر آفیسرز تھے، ایس سی وغیرہ، ہر ڈپارٹمنٹ کے تھے، اور ان سے بات چیت کی. اور کچھ پازیٹیو انہوں نے بتایا. اور تھوڑا ڈفیکلٹی بھی ہے، ابھی فنڈس ریلیز نہیں ہوئے، ابھی ڈی پی آر بنے ہیں، ڈی پی آر کے اوپر سینکشن نہیں ہے، ابھی ٹینڈرنگ پروسیس نہیں ہوا ہے. اور انہوں نے تھوڑا مجھے ٹائم مانگا کہ ہمیں نیا یہ گرانٹس پاس ہو گیا اسمبلی سے، اس کے بعد ہمارے پاس فنڈس آ گئے وغیرہ، تو ہم کریں گے. یہ ایک تو یہ تھا. دوسرا میں نے پورشن یہ تھا کہ میں نے اپنے کانسٹیٹوئنسی کے جو چیدہ
जो वर्कर्स लाए थे उनको मैंने एक सेकंड सेशन किया। तो एक सेशन गया रिव्यू ऑफ द प्रीवियस मीटिंग्स, क्या एक्शन लिया उन्होंने, और फिर मैंने एक सेशन ये किया कि वहाँ मैंने उनको एक एक करके अपने इलाके के डिफरेंट इलाक़स के, मेरे रूरल इलाक़स के, टाकनवारे के, बख्शीपोरा के, बड़ी वडर के, पालापोरा के, गुरीपोरा के, शुगरी संगम के, सफा कतल के, नूरबाग के और नरवरा के, ईदगाह के, संगम के, सैदपोरा के सारे रिप्रेजेंटेटिव थे चीदा चीदा। तो उन्होंने भी अपने अपने पॉइंट्स बताए और वो उन्होंने नोट किए, और जहाँ जहाँ उन्होंने निशानदी की कि ये चीज़ें होनी चाहिए, और मैंने इंस्ट्रक्शन दी इनको इन पर गौर किया जाए। अगर इनमें फंड्स की ज़रूरत भी होगी, मैं अपने जो मेरे रिलीज़ हो गए CDF वो भी मैं आपको दे दूँगा। और कुछ मेन चीज़ें जो ज़्यादा डिस्कस हुई, एक असन के बारे में डिस्कस हुआ कि असन के बारे में मैंने एक कमेटी बनाई एडिशनल DC, और जिसके साथ मैंने और 2 अफसरों को रखा म्यूनसिपलिटी के, कि इनको जो फंड्स पिछले साल अलाट हुए उन्हें क्या किया, वो हमें बताया क्या किया। इतनी बदबू है सारे इलाके में। मैंने इनको कहा फैमिगेशन करो, मैंने इनको कहा मिट्टी, हम नहीं कहेंगे एक ही दिन में सारा आप शिफ्ट करो, एक पहाड़ बना है वहाँ पे असल में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तो दाएँ बाएँ ये फैमिगेशन वो वगैरह, मिट्टी डालना, वो चीज़ करना, वो तो मैन्युअली जो कर सकते हैं, उसको मैंने कहा स्पीड अप करो। अब मैंने एक कमेटी बनाई। दूसरी एक कमेटी हमने बनाई कि जो मेरे इलाके के रूरल इलाके हैं, रूरल इलाकों में हमारे इरिगेशन पंप बैठे हुए हैं, जो वाटर के भी, इरिगेशन के, मैकेनिकल इरिगेशन में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, PHE और मास्टर प्लान और उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, सिटी वाटर वर्क्स और रूरल वाटर वर्क्स में आपको कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसमें मैंने एडिशनल DC को कहा आप जाइए इलाके में, मेरा भी जो रिप्रेजेंटेटिव होगा आप देखो कहाँ क्या ज़रूरत है। और मैंने कहा कि कनाल्स जो बैठी हैं, जो इरिगेशन कनाल्स हैं, इनको साफ़ करने के लिए छोटे छोटे पैसे ज़रूरत है, मैं CDF में दे दूँगा, क्योंकि ये नहीं कर सकते इंतज़ार। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पटनस में जेर तलीम तलब इलमों तरफ ये वन आव स्कूल इंतजामिया तरफ तिमन चेर गसनस पे हायर सेकेंडरी सहनस में दाखिल सपदन इजाजत दिन आमुत। तत हायर सेकेंडरी हिंद प्रिंसिपलन अमे हवाले कत करान वोनमुत तलब इलमन पज तमाम गाइडलाइन फॉलो करने हवाले संजीद सपदन। हायर सेकेंडरी हूँ तलीमी निज़ाम बेहतर बनाने बापत जरूरी तलब इलम करन तिमन हिदायतन पे सख्ती सान अमल यम जन इदार तरफ जारी करने आमत। यह कत बावन लायक जे हायर सेकेंडरी तरफ तुलना आमुत कदम सही कदम, तो सोशल मीडिया तो दोयमन मीडिया इदारन पज हायर सेकेंडरी इंतजामियो खैर मकदम करन, न कि कैंसन तलब इलमन हिंज गलत बयानी वुतज दित हायर सेकेंडरी इंतजामिया खिलाफ सपदन। हम आज स्कूल 5 मिनट लेट आए, इन्होंने हमें एलो नहीं किया। जिनकी सिफारिश थी उनको एलो किया गया। हमारे पास कार्ड भी था लेकिन इन्होंने फिर भी एलो नहीं किया। ये बोल रहे आप लेट आ गई। और जो लड़कियां यहाँ पर थी उनको भी एलो किया गया। और हम यहाँ पर जो है बहुत सारे लड़के, हम अब क्या करेंगे यहाँ से जाते और वो बोलते आप घूमने आए हो स्कूल में और ये एलो नहीं करे यहाँ पर। बहुत दूर से आए, हमारे साथ इंसाफ करो। हमारी किराए जो है 50 रुपये लगती है यहाँ से घर जाने में, और फिर भी ये एलो नहीं कर रहे। हमने इनको बोला, माफ़ी भी मांगी इनको, फिर भी ये एलो नहीं कर रहे हमें स्कूल में। वालेकुम, हम आज 5 मिनट लेट आए थे स्कूल और हम अपना कार्ड जो है वो भूल गए थे। उन्होंने हमें एलो नहीं किया यहाँ पर, बोल रहे हैं कि आपके कार्ड यहाँ पर नहीं और आपकी यूनिफॉर्म भी नहीं है। तो हम उनको छोड़ दिया गया। हाँ, जिनकी सिफारिश थी उनको छोड़ दिया है। बहुत सारी लड़कियों को भी छोड़ दिया। हम यहाँ पर कुछ चंद लड़कियाँ हैं और बहुत सारे लड़के हैं यहाँ पर। हम चाहते हैं कि हमें एलो कर दिया जाए अंदर, ताकि हम अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते। आज लेट कमर्स का मसला था, जो बच्चे लेट आते हैं, तो सबसे पहले यह है कि गवर्नमेंट ने जो मॉर्निंग टाइम किया है वो 9 बजे है, यानी 9 से लेकर 3 तक हमारा स्कूल खुला रहता है। तो लिहाजा जो बच्चे हैं वो तकरीबन 8:30 के बाद ही वो स्कूल आते हैं। तो 8:45 तक, तो 8:45 से या 9 तक बच्चे पहुंच जाने चाहिए। लेकिन अब चूँकि कुछ बच्चे दूर से आते हैं, कुछ को गाड़ियों का मसला है, लिहाजा हम कोशिश करते हैं कि 9:30 तक भी जो बच्चे आते हैं हम उनको छोड़ते हैं। लेकिन 9:30 के बाद जो बच्चे आते हैं फिर हम गेट बंद करते हैं और उनके पूछते हैं कि क्या रीज़न है, आपको लेट क्यों हुआ है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जिनके पास ना कार्ड होता है ना पूरी यूनिफॉर्म होती है, फिर हम उनको अलाउ नहीं करते हैं।
क्योंकि हमारे पास ऐसे भी इंफॉर्मेशन है कि दूसरे स्कूलों से कुछ बच्चे आते हैं जिनका एडमिशन भी यहाँ नहीं है, वो अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, जिनको हमने पकड़ा है, उनको बाहर निकाला है। तो लिहाजा स्कूल का डिसिप्लिन और मेंटेन रखने के लिए हमें कुछ सख्त इकदाम उठाने पड़ते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि हमारे पास यहाँ बहुत सारे रोल, हमारा तकरीबन 1000 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर काफ़ी बच्चियाँ पढ़ती हैं, लिहाजा उसकी देख रेख के लिए हमें ये सेटअप उठाने पड़ते हैं। लिहाजा हम अपील करते हैं अपने इन बच्चों के वालिदैन से, इस स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उनके वालिदैन से हमारी पुरजोर गुजारिश है कि अपने बच्चों को वक्त पर स्कूल भेजें, कोशिश करें कि उनको 9 से पहले स्कूल भेजें, उन पर ख्याल, उन पर नज़र रखें, कहीं वो बाहर स्कूल के बहाने वो बाहर तो नहीं बैठते हैं, पार्क में नहीं बैठते हैं, बाज़ार में नहीं तो घूमते हैं। कम से कम उनको स्कूल मतलब आना चाहिए, हमसे रब्ता करना चाहिए, अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहिए कि वो वाकई स्कूल में आते हैं कि नहीं है। तो बाकी डिसिप्लिन के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि अगर स्कूल को कायम रखना है, अगर इस दर्स व तदरीस के अमल को सही तौर चलाना है, तो डिसिप्लिन लाजमी है। लिहाजा हम गेट को 9:30 तक खुला रखते हैं, उसके बाद बंद करते हैं। किनोया पुंछ के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद युद्ध इलाकस में साफ चुनाव व्यथ हवाले कई आई फिर हुकामन जान दिन आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलने आमुत यम किन मुकामी लोग सड़कन पे यनस मजबूर सपद। मुकामी लोगों तरफ ये मांग करना आई जे इलाकस में लूकन साफ चुनाव फराहम करने हवाले गसन संजीद कदम तुलने yin, तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने हवाले संजीद कदम तुलने युद्ध जन तम दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। 3-4 महीने से पानी जो है वो नहीं आ रहा है। पीछे जो लोग पानी पे हैं वो पानी दिन भी खुला रखते हैं और रात को भी खुला रखते हैं, जिसकी वजह से हमें 4-5 महीने हो गए बहुत दिक्कत की प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट ने 3-4 बोर जो निकाले हुए हैं लेकिन नकारा करके रखे हुए हैं। मैंने अभी एक्शन साहब से पूछा कि अगर आपने बोर निकाला है तो वो उसके ऊपर टैंक भी बनाया, उसके ऊपर रूम भी बनाया रहने के लिए, मशीनरी भी पहुंच गई, मोटरें पहुंच गई, फिर वो आप नकारा कैसे हो गया? इतना खर्चा गवर्नमेंट का आपने कराया क्यों है? दूसरे आपके माध्यम से मैं ये आजाद साहब को भी जो है वो खबरदार करना चाहता हूँ कि आप हमारे इसमें विलेज की भी विजिट करें और देखें कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। हम प्रॉब्लम होने की वजह से हम दुखी होकर जो है यहाँ पर आए हुए हैं। 4 महीने तक पानी बड़ी परेशानियां सही हो गई है, जिस वेला आज पानी आना है कोई ऐसा ही पानी बिल्कुल नहीं आना, कोई ऐसा माल मवेशी ऐसा सब खत्म हो गया है। आज कह रहे हैं पीछे कश्मीरी बंदा कोई पानी सामने ये आखने दिन बर्फ राती ऐसे आन म्यूनिसिपल से नहीं कर सकते सर। परेशानी हमें ये हमें आज से नहीं, जब से हमारी तकरीबन 2 या 2.5 या 3 साल से हमारी लेन लगी है तब से हमें परेशानी है। पानी बिल्कुल आता ही नहीं है। इस वक्त 4 महीने से तकरीबन हमारा पानी जो पीछे से बिल्कुल बंद है। यहाँ पे पहले टैंकर लेता था 1500, अब 2000 रुपया मांग रहा है। हम गरीब आदमी सब मजदूर है। बीच में यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं आप बाहर से आए, अब हम जहाँ से भी आए हमने जगह लिया खरीदी है। डीसी साहब हमारे पास आए, उन्होंने 40 दिन का टाइम दिया, 40 दिन के बाद आपका बोर चल जाएगा। उसको 6 महीने गुजर गए। उसके बाद जो पीछे वाला पानी है, पानी इस वक्त वहाँ पे 1 इंची पानी चल रहा है। हम ये बोलते हैं जो पीछे वाले 10 आदमी हैं वो पानी डिप्लीशन कोर्स में तो हो गया, काफी डिप्लीशन हो गया है, तो इसका तो मेरे पास इमीडिएटली कोई हल है नहीं है। एक लोगों की एक डिमांड थी कि एक टैंक है जहाँ पे लिफ्ट का पानी जाता है, वहाँ से हमको पाइप लगा दो। उसका मैंने इनको बोला कि हम HDP पाइप का प्रोविजन कर देंगे, पाइप लगा देंगे। आज उसका मैं ऑर्डर कर दूंगा तो आ जाएगी हफ्ते में इसको। कांग्रेस पार्टी हिंद एक वफदन आज जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा सहित मुलाकात कर्मुत यथ दौरान तिमन अख यादाश्त पेश करना यिल जन पार्टी लीडरों तरफ वन आव जे कैपेक्स बजटुक जिलस मज मिसयूज करने यवान तो यह वजह जे पार्टी वफदन अमे हवाले जिला तरक्याती कमिश्नर जान दिम युथ जन जिलस मज रोजन वलिस प्रत शख्स सहित इंसाफ सपदे। Particularly the sectors like education, health and agriculture, horticulture, they are completely ignored. They are not taken into consideration at all. और हमारे स्कूलों की इतनी खस्ता हालत है कि आप प्राइमरी स्कूल से लेके हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी कॉलेजेस तक जाएं, इतनी खस्ता हालत है। इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं है, लेकिन उसकी डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे, अपग्रेडेशन पे कोई इन्होंने प्लान नहीं बताया। हमारे हेल्थ सेक्टर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेके और अगर आप GMC डोडा तक की बात करें, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा तक की बात करें,
तो उनकी बहुत खस्ता हालत है, लेकिन इस प्लान में कहीं नहीं दिखता कि हेल्थ सेक्टर इज important for our elected honorable MLAs. But what is important for them, that is clear from this plan. इसमें हमने memorandum we are submitting it to the Chief Minister through Deputy Commissioner Doda, and we want the immediate intervention of Honorable Chief Minister to rationalize such plans. जितने भी इस किस्म के plans आए हैं वो खुद intervene करें और इनको एक rationalize तरीके से बनाया जाए ताकि जो public money है उसको सही तरीके से उसका utilize हो for the welfare and development of the district. And similarly मैं district administration से भी चाहूँगा कि वो इस किस्म के plans से परहेज करें and higher authorities जो उनके end पे कि आपने मुझे मौका दिया और आप मेरी बात जनता तक पहुंचाएंगे। हमारा धरने का कोई मकसद नहीं था, हम तो एक कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, तो हमें बेटर लगा कि क्यों ना हम डीसी ऑफिस के पास आके अपनी बात रखें। देखिए हम सरपंच रहे हैं और जब हम सरपंच थे तो गवर्नमेंट की हर गाइडलाइन को फॉलो करते थे। कोई भी प्लान बनाना था तो हम ग्राम सभा करते थे और लोगों की मर्जी से होता था। लेकिन आज ये भी जो भी हमारे MLA साहब हैं, चाहे वो तीनों कॉन्स्टिट्यूंसियों के, तो ये प्लान कुछ हजम नहीं हो रहा। तो ये बिल्कुल हजम इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोगों की मर्जी से नहीं है, गरीबों की मर्जी से नहीं है। इन्होंने किस कमरे में जाके ये प्लान को अंजाम दिया है, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि लोगों की मर्जी से काम हो, हम यही चाहते हैं। और देखिए फिर बात ये है कि आंदोलन करना पड़ेगा, सड़कों पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि जनता ही सरकार बनाती है। तो सरकार अपनी दादागिरी क्यों कर रही है? इनका कहना है कि हमारी भी नहीं सुन रहे। अरे भाई, आप अपने घर के पास में बहुत बड़ा 50 लाख का पार्क बनवा रहे हो, तो उसके ऊपर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो आप गरीब लोगों का हक खा रहे हो जो हम खाने नहीं देंगे, क्योंकि हम खुद PRI सरपंच रहे हैं। हमने लोगों के बीच में तो नाजरीन खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।